Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini ialah kereta BMW E90 enjin N46. Okey, saya dah masukkan scanner, OBD scanner. Okey, kita cuba check apa error code yang ada dalam sini. Okay, so kita pilih dari scanner ni. Okay, kita ambil menu, pilih 3 series E90. Okay, kita pilih E90. Kita check drive dia. Kita check di DME, ECM, Engine Control Module. Okay, klik situ. Okay, kita klik OK lagi. Okay, ECU information, kita pilih baca code, read code, trouble code. Okay, ada oxygen sensor heating before completed, blah 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 blah. Okay, misfire cylinder. Kita back kan, kita clear code. Okay, clear code. Okay, clear code. Okay, now kita start engine. Now kita start engine. Okay.